ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପାଦକ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମଞ୍ଚ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମର ଯେଉଁଟା 26 ତାରିଖ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଜୟପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ସବୁ ଆମେ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଗୋଟେ ଜମା ହେବୁ ଏବଂ ଜମା ହେଇକରି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ଚିଫ୍ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ। ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସାରର ଚାହିଦା ଅଛି ସୁଷମ ଭାବରେ ଚାଷୀ କିପରି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାହାର 10 ଏକର ଅଛି, କାହାର 20 ଏକର ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ 2 ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ନେଇକରି ସେ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଚାଷୀକି ସେତିକି ସାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କାଲି ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ ଏବଂ ସିଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବୁ। ୟାକୁ ଆମର ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମଞ୍ଚର ସମ୍ପାଦକ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗଠନଟା କୌଣସି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ରାସ୍ତାରୋକ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅନଶନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଯେହେତୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେଉଁ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ସମାବେଶ କରିବୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମିଶା ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଦଳ, ଏଇଟା କେବଳ କୌଣସି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ି ଯେହେତୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିପାରେ, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅବଗତ କରାଉଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଛି। मुख्यतः कोरापुट जिलार जयपुर सब डिविजन, जयपुर ब्लॉक, बोरीगुमा ब्लॉक, कुंद्रा, कोटपाड़ एवं बैपारगुड़ा ब्लॉक रे चाष उपरे लोक निर्भर करथांती एवं चाष कार्य जेतोले जोरदार चलची से समय सबुठारु घोर अभाव सृष्टि होईची सारर जो आवश्यकता रही से सार वर्तमान चाषी को मिलू ना, जा फल एक ब्लैक मार्केटिंग बा कला बजारी सृष्टि करा जायछि एवं आर्टिफिशियल भाव में कला बजारी सृष्टि करा जायछि एवं मनुष्य द्वारा ये कला बजारी सृष्टि करा जायछि। एठी आपनकर 280 टंका रु 300 टंका भितर जो यूरिया सार मिलवा कथा वर्तमान 900,000 टंका मार्केट रे बिक्री करा जाउछि। तेणु आउ गोटे कथा कोटपाड़ अंचल रे आमे खबर पाइलु जे पटास ना रे बाली को कलर करके बिक्री कर दिया जायछि। सामाजिक भाई माने भी सेठु अछि घुमर अंचल रु से खबर भी आसी पहुँचला। लैंप रे आमे जाउछु जेतबेले देखुछु जे प्रत्येक चाषी को कार्ड रे 2 बस्ता केवल दिया जाउछि। जो चाषी रो 10 एकर रहिछि से केमती 2 बस्ता सार रे करिवो कोन? जे लोन नैछि ताकू ही केवल सार दिया जाउछि, जे लोन नै से करिवो कोन? एवं एठी आंकर एसेसमेंट केते दरकार सार विभागीय कर्तृपक्ष पाखे कौन आकलन ना, कौन आकलन ना। धान चाष केते दरकार, आपणकर मका चाष केते दरकार, आपणकर यूकालिपटस केते दरकार, स्पाइसेस जो गुड़िक रही अदा ठार आरंभ करी हलदी ये सब जिनस केते दरकार, यार कौन आकलन ना। माने ठीक आकलन सरकार को निकट को पठे पारि ना बोधहुए, जो ये शॉर्टेज सृष्टि है एवं जानी शुणिकी आर्टिफिशियल शॉर्टेज सृष्टि करागला, जहाँ फल बर्तमान 1000 टंकार बर्तमान यूरिया बिक्री करा जाउछि एवं बिक्री करा जाउछि ता साथे साथे बाध्य करा जाउछि तांकू गोटाए कोन नानो आ किछि जिंस तांकू किनिबा पई बाध्य करा जाउछि यूरिया सहित, जोटा कि कौनसी व्यवस्था आईन रे से व्यवस्था नहीं। सार चाषी जो सार चाहिए से सार से किनिबो, एमाने किए बाध्य करबा पई। तेणु आगामी काली समस्त चाषी वृंद निष्पत्ति करछंती आगामी काली कृषि ऑफिस, जिला कृषि ऑफिस घेराव करने जयपुर, बोरीगुमा, कुंद्रा, कोटपाड़ एवं बैपारगुड़ा अंचल समस्त चाषी वृंद से घेराव करने निष्पत्ति करछंती। ठीक 10 घंटा समय एवं बिजु जनता दल ताकू समर्थन करुच्ची एवं जेहेतु बिजु जनता दल सबु बेले चाषी मानकर स्वार्थ रक्षा करने दृढ़ स्वर उत्तोलन करिछि। आसंता काली भी दशहरा पड़िया निकटस्थ जयपुर दशहरा निकटस्थ आपणकर जो कृषि ऑफिस रही ताकू घेराव करा जिवो एवं जदि ठोस पदक्षेप न नेबे, जदि जिला प्रशासन
ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଠିକ୍ ଏବଂ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ।